सावित्री व्रत रखुथिबा माँ एवं भौणी माने थरे मात्र एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। नमस्कार बंधुगण, आज भिडियो रे मु आपण मानकु कहिबाकु जाउअछि एही वर्षर सावित्री व्रतर शुभ समय कौन रही अछि। आपण सावित्री व्रत रे केउ सब भूल रु वंचित रहिबा उचित, केउ महिला मानकु व्रत न करिबा उचित, पूजा करिबा समय रे आपण माने केउ सब भूल न करिबा उचित, माँ सावित्री को आपण कौन चढ़ेबा उचित एवं कौन न चढ़ेबा उचित, एवं यह सहित एही सावित्री व्रत दिन केउ जिनिस न खाइबा उचित जहाद्वारा आपणकर स्वामींकर अमंगल होइथाय, तांकर आयुष कम होइथाय, एवं सावित्री व्रत दिन केउ जिनिस खाइबा द्वारा आपणकर स्वामींकर आयुष बढ़िथाय, तांकर जीवन रे उन्नति आसीथाय। बंधुगण, ओडिया घरर सधवा नारी मानकर एक विशिष्ट पर्व हेउछि सावित्री व्रत बा सावित्री ओषा। आसंता 6 जून गुरुवार दिन ओडिशा रे एही पर्व पालन हेबाकु जाउअछि। एही व्रत रे ओडिया घरर सधवा नारी माने सेमानकर स्वामींकर शुभ मनासी एवं दीर्घ आयुषर कामना करी व्रत रखिथांती। सब नारींकर इच्छा थाए कि सावित्रींक परी सदा सर्वदा सधवा होई रहिबा पाई। एथिपाई एही व्रत को खूब निष्ठार सहित पालन करिथांती। किंतु आपण माने यह जानती कि एही व्रतर पूजारे नारी माने केउ सब कथा प्रति निहाती ध्यान देवा आवश्यक, केउ सब कथा मान पालन कले स्वामीर आयुष वृद्धि होइथाय एवं केउ सब कथा को अणदेखा कले स्वामींकर आयुष हानि होइथाय बा स्वामीर खूब शीघ्र मृत्यु होइथाय। तो यह पूर्वरु जदि आपण माने भी आपणकर स्वामींकर दीर्घ आयुषर कामना करुथांती एवं आपणकर स्वामी को अधिक भक्ति करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ सावित्री, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। हिंदू धर्म रे एमिति मान्यता अछि कि एही व्रत को आपण निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर उन्नति होइथाय एवं तांकर जीवन मध्य मंगलमय होइथाय। अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पाई एवं संतान प्राप्ति करिबा पाई एही व्रत मध्य करा जाइथाय। माँ सावित्री एवं बरगछर पूजा करी स्वामींकर दीर्घ आयुर कामना करा जाइथाय एवं एही सावित्री व्रतटी सही महिला माने पालन करिथांती जो माने प्रकृत रे सेमानकर स्वामींकर मंगल कामना करिथांती। जो नारी माने निजर स्वामींकर चरण रे निजकु समर्पित करि देइथांती, 7 जन्म जाए तांकर स्वामींको सहित रहिबाकु चाहिथांती, सही महिला माने ही निष्ठार सहित एही व्रतटी को पालन करिथांती। तो जे पर्यंत आपणकर व्रत संपन्न न होइछि से पर्यंत आपण कोनोसी भी खाद्य ग्रहण न करिबा उचित किंबा कोनोसी खाद्य प्रति आसक्ति भावना मध्य आनिबा अनुचित होइथाय। कारण खाद्य प्रति लोभ आसिबा द्वारा किंबा खाद्य खाइबा द्वारा आपणकर व्रत भांगी जाइथाय एवं माँ सावित्री मध्य क्रोधित होइथांती। तेबे आपण माने जदि निजर स्वामी स्त्री संपर्क को सर्वदा मधुर बनै रखिबाकु चाहुथांती एवं 7 जन्म पाई स्वामी स्त्री ओही रहिबा पाई चाहुछंती, तेबे निष्ठार सहित आपणकु एही व्रतटीर पालन करिबार अछि। पालन करिबा द्वारा आपणकु माँ सावित्रींको ठारू अखंड सौभाग्यर प्राप्ति होइथाय। तेबे बंधुगण, आपण माने समस्त जानती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे आमे सावित्री व्रतर पालन करिथाउ, जहाँकि एही वर्ष जून 6 तारिख रे पड़ुअछि एवं जून 6 तारिख दिन गुरुवार पड़ुअछि एवं एही गुरुवार दिन सकाळ 11:36 रु आरंभ होई 12:54 पर्यंत शुभ मुहूर्त रहिअछि। एही मुहूर्त रे जदि आपण सावित्री व्रत पालन करंती तेबे आपणकु एहा अधिक शुभ फल प्रदान करिथाय एवं एही गुरुवार दिनटी भगवान विष्णुकर अत्यंत प्रियर दिन होइथाय एवं एही दिन धनलक्ष्मी जोग मध्य बनिथाय एवं एही दिन रखा जाइथिबा व्रत मध्य आपणकु
ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ସୁହାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବ୍ରତ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଏହି ବ୍ରତ ପତି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 16 ସିଂହାର ଏହି ଦିନରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କଳା କପଡ଼ା ଭୁଲରେ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ବି ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁହାଗିନୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା କପଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହେବାର ରୂପକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ସିଂହାର ଆଦିର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପତି ଉପରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବ୍ରତଧାରୀକୁ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ମାଂସ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମୁହଁରେ ଖରାପ କଥା ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସୁହାଗିନୀ ମହିଳା ଅଧିକ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ କମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ କମ୍ ସେ କମ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଥିରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ମାତାରାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସିନ୍ଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ କମ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସିନ୍ଥିରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ଫୁଲକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଲାଲ ଫୁଲ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଘରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରତ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ପାନିଆ, ଦର୍ପଣ, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ସପୁରୀ, ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏବଂ ତାଳ ସଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜଣେ ବିବାହିତ ନାରୀର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ବୋହୂ ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବୁ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଥାଏ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ମଥାରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ପାଦରେ ନାଲି ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ବିଭିନ୍ନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଢାଲ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କାଷ୍ଠାର ସହକାରେ ବା ଉପବାସ ରହିକି ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହିପରି କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ସେଥିରୁ ଖାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି
जदि आपणकर केही मृत्युवरण करिथाए अबा काहारी संतान जन्म होइथाए एहिपरि सुतिकिया बा मूर्तिकिया समय रे एवं जदि आपणकर मासिक धर्म चालू थाए वा ऋतुमती होइथांती तेबे एहि व्रत पालन केबे भी करंतु नाही नचेत शुभ बदल रे अनेक अशुभ घटना घटी थाए। आपण सावित्री व्रत रे पूजा करुथिबा पूजा सामग्री को जेपरिकी फूल आंब डाल कलश पैड़ इत्यादि को केउठी भी रखिबे नाही किंबा एणे तेणे फिंगिबे नाही। एहाकु केवल पानी रे ही विसर्जन करिदेबा उचित। तेबे जाई आपणकर ओषा व्रत बा पूजा सफल होइथाए। बंधुगण अनेक लोकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ प्रश्न आसी थाए एहि दिन केउं देवतांकर पूजा करिबा उचित होइथाए। एहि दिन त्रिदेवी किंबा त्रिदेवंकर पूजा करा जाई थाए। एहि दिन लक्ष्मी पार्वती एवं सावित्रींकर पूजा करि परिबे किंबा ब्रह्मा विष्णु एवं शिवंकर पूजा करि परिबे एवं एहि समस्त देवता माने बरगछरे वास करुथिबा हेतु बरगछको मध्य एहि दिन पूजा करा जाई थाए। एणु एहि व्रतर अन्य नाम हेउछि बट सावित्री व्रत। अनेक लोक कहिथांती सावित्री व्रत दिन आपण जेकोसी जिनिस अर्पण करंतु किंतु ध्यानर सहित देखि नियंतु सही जिनिस जेपरि खंडित होई नथिबा। एहा परे आपण अर्पण निश्चय करंतु कोनोसी भी जिनिस फटा भंगा होई नथिबा। जेबे आपण आपणकर हातरे चूड़ी पिंधिबे तो देखि नियंतु सही चूड़ी जेपरिकी धड़ा चूड़ी होई नथिबा। नील रंगर चूड़ी भी पिंधिबा उचित नुहे तथा कला चूड़ी भी पिंधिबा उचित नुहे। फाटी जाइथिबा चूड़ी केबे भी पिंधिबा उचित होई नथाए। एहा द्वारा घोर पाप लागिथाए एवं व्रत भांगी जाइथाए। एहि दिन रे गळारे मंगलसूत्र पिंधिबाकू जमा भी भूलंतु नाही नचेत आपणकर व्रत को पूरा माना जीव नाही। गळारे मंगलसूत्र अवश्य एहि दिन रे धारण करंतु। बंधुगण सावित्री व्रत रे सोला बुट वा छोट चना को बहुत शुभ माना जाइथाए। एहाकू भोगरे निश्चय चढ़ेबा उचित होइथाए। एहा सहित तरभुजर भोग अवश्य लगाइबा उचित होइथाए। सावित्री व्रत रे एहाकू भोग करिबा अत्यंत लाभकारी माना जाइथाए। सावित्री व्रत पूरा हेबा परे तरभुज को अवश्य खाई नेबा उचित होइथाए एवं घर परिवार समस्त को खुआइबा उचित होइथाए। एमितिकी खास करी सावित्री व्रत दिन सोला बुट वा छोट चना को निश्चय दान करंतु। एहाकू दान करिबा बहुत ही शुभ माना जाइथाए। एहा द्वारा आपणकर उपरे सावित्री मातांकर कृपा सदा सर्वदा आपणक उपरे रहिबा। सावित्री व्रत रे खीरी एवं हालुआ भोग निश्चय लगाइबा उचित होइथाए एवं घरर समस्त सदस्य को प्रसाद रूप रे खाइबा उचित होइथाए। तेबे बंधुगण एहा तो थिला सावित्री व्रत को नहीं किछि महत्वपूर्ण कथा। आपनको जदि एही भिडियोटी भल लागि थाए ताहले तळे थिबा हम कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।